pandangannya bagi nasing tongsa kapang itu total tebuksong jotono lamsugo tini jorari kok pandau tini 7 tarik Januari 2026 bisi kotor-kotor kok tematuwe nomor tengahnya yang sami au kok temat kotor ni bisingo belewa masing sakai kok temakai syah man pai katabuk sanja jara ono abo mia horni kok Tripura hawo obo hai engui tongna bisingo ni norbo kakai manla piaba engui nyotongo kuti-kuti rang kuti-kuti rang sak ni belet senam lai yakun klai tong layo drugs simia sibdi simia heroin simia tabuk illegal kesekereng rang sak simia tabuk rang sak ni bania kuti-kuti nok kacarang mani hairok tabuk Tripura bo unglai tongo abni no proof ngui 14 kg dasa rang sak belet biskut 19 kuti rang marini manjakha Assam Rifles tai abo all ni IB rock kethalai nai o naitu mungo sa samungmangka mia horo Agartala ni Sandipara bai Doleshor mane Sandipara ke bobo borsen gana ayang u osak mani Sandipara sai bai ayang sudah ke ayang malayo Doleshor nge Agartala wo besung manjaka 14 kg ni rangsak ni biskut Engkai 19 koটি rang kau abo bazani mulyo logiotai rang tongko cash 2 koটি 87 lakh rang cash awa pati mungno kitinggai khorok burinyo romkha police engkai Tripura obose ini tongkha asal ini tongkha buiteu chikin botongnai kotor botongnai ke Tripura ekdom 2 number ni baniarok choli tongo o haste hapang ni molo obo hairokno tini puja kok tema angnorno sanani thangman kangkai kok silsaka tini hapang phatar bodoni oja Jitendra Chaudhary botini bidan sabhani lobby o sakya sekang thaijanai speaker Bishwabandhu Senno assembly bo muitu khlaimani pandao mandagi mani yaglono press meet khaipro hasteo jetike raja sebai samung tangkai tongo raja sebai no habano bobo kesekereng rangsa laimani engkai yang phataro bahayo drugs ni bania rangsak ni bania tai borokno map krei nge ba bulai tok lai nok ni sopre nok sebai lai nok sok salai aba henglai tongmani राजनीति नि फान तेबो रि दंगो मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहा जे मकल गदालिया जे बरक नासलेओ सेजाओ बरनो फियोगिया ग्राक आइन बायनिया कल जानाय न्यूज कां दलाय सावो मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहा उ हाथै गतर बाहाय सावो Tripura mo thalma tale khai samang khana tobe samani kok je मन्त्रिफोरा तो तैसे हास्तेनि लुकुरकनो जे बरक निन्दा खायनाय बरनो फियोगिया क्राक खायनाय माजरा जानाय हिंसावके मन्त्रिफोरा तो तैफानो आबो बिनि आसु ओ जे मन्त्रिफोरा पोस्टनि बरनो नारगलिया नि कक सिलचाका Jitendra Chaudhary tini assembly ni bini khotolo tongtoi press meet khaiben bisingti botei bo sanai sai tokha norokle hno je CPIM bai Congress ni halok ke rajyo kusti diliwo dosti hnai inke tabuk norok BJP rok nole nai nei nang khud mantri okra sakbai thangse nini alliance partner Tripura mo thano kutugui tongke norle orno dosti orno kusti a जोंने त्रिपुराओ कुस्ती दिल्लीओ दुस्ती फानोखा चाल लाइजाक हासाल नोंले अ रायजो न दुस्ती अ रायजो कुस्ती के खितुंबाय बिखिबाय नांजाक लेते पेटा साबो हनिसंका जितेन्द्र चौधरी हासिनि मन्त्री अक्रानो आमनो कारिबो तैबो साका जे निजिनि एलायन्स पार्टनार न सावि दंखा जे 2828 खायनाय बिरोधी शून्य खायनाय हनै इंके नों थांनायनि बिधान सभावले जे Tripura मथा बायनर एलायन्स खायो बरक बै सालाय नों थानाय सरकार फायो बरनो 22 टा बिसिर रोके बरक आपरो जदि 22 टा बिसिर याके ताव सरकार CPM खामो आबो नों किरजा गके ताबुक नरक Tripura मथानो आबाके पाइ पाइ अकक साइटं माने निन थकाय माने सराय सराय नगजि दंखा गांके निनि मन्त्रि अकरा तो तैनाय नों आमाके साइट कायसा ककता सादि मन्त्रि अकरा नि जे आसुक थाय CM नि जे सीट
বা পোস্ট নন সিএম হইছে गोबां সিরিও বিজেপি নেতা হইনাই আছে गोबां সিনিয়া নং বিজেপি নেতা ন হাইপানো কিন্তু সিএম তো হিগাকে অমাকে কক সানা কগিয়া নিজিনি বরম ন নিজিনি মথাংনারগি नै ইয়াক জরলাইনি খুলমা জিতেন্দ্র চৌধুরী খানাই জরান কক পান্ডারি বিসিতি তিনি যত লিসে কতর কক সিলটা মুংমানখা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা জিতেন্দ্র চৌধুরী খুবই জিতেন্দ্র চৌধুরী শাখা মন্ত্রী অকরা তো আছে गोबां বইবে কক সিল জানানি তামুসুনি সিরি মন্ত্রী অকরানি যে সিট আরো ই ডক্টর দেব আসলামা ফানংখা tabuk ni pencok fan asuk langka nang ajaga asuk tongke asit ni borom nardi montri okrang ni kok sadi bono bo engko kerak kerona bono bo nanya pho ama ke sikiri mani abo montri okrang ni tomung ya gerung ya sawi khana ke LP জিতেন্দ্র চৌধুরী তন্ত্র রক্ষায় সংবিধান রক্ষায় আমাদের মধ্যে কংগ্রেস সিপিএম এর মধ্যে ফারাক সত্ত্বেও আমরা একসাথে দাঁড়িয়েছি কারণ গণতন্ত্র না থাকলে কোনো দল থাকবে না। তো এটাই আমার বলা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এভাবে অনর্গল অসত্য কথা বলছেন, বাস্তবের সাথে যা সহ্যহীন এবং কিছু লোক তাকে তথ্য সাপ্লাই করছেন। আমার করজোর অনুরোধ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, প্লিজ আপনি যেমন বিজেপি নেতা কিন্তু আপনাকে বেশি বেশি উচ্চারিত হয় আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী এরকম যে সত্যের অপলাপ করবেন প্রতিদিন, এটা রাজ্যের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক যাতে না হয় আমি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার জন্যই আমার আজকে বিধানসভাতে একটা গৌরগম্ভীর স্মরণ সভার পর এটা করতে বাধ্য হলাম। এটা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরত হন, নতুবা আপনিও এমনি আস্থা করে গেছেন, বেশি দিন থাকবে না, আস্থা করেই মানুষ আপনাকে বিচার করবে। এই তো মুখ্যমন্ত্রী, মুখে যা বলে তা বলে, মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও তার কাছে ত্রিপুরার ইতিহাস জানা নেই, ত্রিপুরার রাজনীতি জানা নেই, এ কথাই বলবেন। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে এরকম ধারণা হওয়া উচিত নয়। এই হলো মোটামুটিভাবে আমার বক্তব্য। Lot of allegations, especially against the CPM. When about the violence, we asked, the Chief Minister categorically says this is the culture that youth or the people of Tripura has inherited from the left. How do you react to it, and how do you see with the alliance between the two alliance partner, those ruling alliance partner? You see, from the day one of the BJP and Tripura Motha, these two parties, the what I'll say, physically, visibly, officially, they come together and form, and Tripura Motha join in the cabinet. Here in our state, each and everyone, those who are little conscious even on the Tripura's political development, they're in the knew that Tripura Motha and BJP from the very beginning of the Tripura Motha's emergence, they have touched in their understanding to defeat left and to continue that unholy alliance and hold in the government. শিরুরাজ্য আদালত হঠাৎ করে এই 10,323 বেলায় না এটা অন্যায়, যে রিক্রুটমেন্ট রুলসে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক ক্রাইটেরিয়া, ইকোনমিক্যাল কোনো এই কি বলে বেনিফিট দেওয়া যায় না। আমরা সেখানে নিডি কাম সিনিয়রিটি একটা প্রভিশন ছিল, কিন্তু এখন তো পার্লামেন্টে ভারত সরকার ইএস করেছে 10%। এই ইএস এর মধ্য দিয়ে নিয়োগ yang obo jemon মন্ত্রী okra dr manik saha hatai kotor kok samani o dolai samulo kok samani aboni kok phiro ka jitendra chaudhuri obo haino hai tini TTAADC ni CEM Purnachandra Jamatia bahaino hatai মন্ত্রী okra dr manik saha dolai jalao kok samani je roman script tangai noroksan obo phatarni basa phatarni script obo bai e schedulo 2000 lakh
তাই bo thinangni achai songchare rokno norok tamo khai kalangnai borok ulo ek schedule mai angka ke nor hi chaya angnai amai rokni je samani kokno kok phino thangai tini CEM Purnochandra Jamatia saka যে অরব নাই এখাকে মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা যে গসি আর মান স্ক্রিপ্ট নি তমনি ওকলগ অব পুরা বড় মানে কেবন খাকলাবনি কেবন খাজানি খালাইমানি যে বড় খাকলাবনি সাবো গাই খাকলাবো সামনে কর হংকাকে যে বড় রাঙ্গানা যে রাঙ্গানা যতন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িব যে রাঙ্গানা দফানি বড় যতন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুইयो গে বড় সুই দङ অথচ চিতি প্রাসানকে রোমান স্ক্রিপ্ট সুইনানি রেয়া বড় কতর ইংলিশ পড়িবিনো তাবো বড় কতর ইংলিশ দংবাयो ফিয়াবা বড় কতর ইংলিশ দংফানো ও রোমান স্ক্রিপ্ট চিতি প্রাসারংকে রনা নাইয়া আরনো স্রাই ইঙ্গো যে তি প্রাসারংনো হামজাগি এবা তি প্রাসানি স্ক্রিপ্ট নো ডেভেলপ খাইनो মুসुंगिया রনানি নাইয়া গাই জিতেন না মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সানি কক ফিরো বুঙ্গ খরাইয়া জি CEM Purnochandra Jamatia তি প্রাসারংনো তলাক হিসক্লনা বাগিনো বড় রোমান স্ক্রিপ্ট নো গসিয়া नै সাই খানারকা কক্তম থলেরনি বসকাঙ্গো Nukha hai chini hasti ni chief minister borom ganang Manik Saha Roman script ni against kok saka o jaga o chung nukha international ni chokranto tongo hani bangsi chung Roman script no borabor dabi khayo hne ang sara ni musu chini borom ganang chief minister oro jaga international ni kuno chokro krei international ni kuno favor krei जों चिनि बोसारनि भबिष्यतनि बागैसि जों रमान स्क्रिप्ट नो दाबि खायो BJP नि गोबांमा लिडार BJP नि गोबांमा नेतारनि चिरायरो CPM नि गोबांमा BJP अंथों CPM अंथों गोबांमा चिरायरो ताबो इंग्लिश मीडियम बाय परे इंग्लिश मीडियम बाय परे खांके बरक बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सुइनानि बागै ब्लै प्रॉब्लेम गो हानिबां माध्यमिक 12 जे परीक्षा रफ्र बरनो रोमान स्क्रिप्ट सुरनानि नांगो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सुइखा हंके सि आ चिनि चिरायरो काहाम के परीक्षा रइमाना BJP नि गोबांमा नेताराव साइमे जे रोमान स्क्रिप्ट बरक आ बायरेनि स्क्रिप्ट नै हो अथच चिनि स्टेट ओ स्क्रिप्ट बाय सुइजा इंग्लिश बाय नो ऑफिशियल लैंग्वेज चलै तंगो इंग्लिश मीडियम गोबांमा चलै तंगो बरनि बोसानो केबानो इंग्लिश मीडियम पढ़नाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइरै दंनाय चिनि बोसानो हंकेबानो बांग्ला बाय सुइरनाय अमाहाय हिंखांके बाहायके नायबा हानि बांगै जों ज तो बुसि थाय वानसक थाय जे चिनि तिप्रासानो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइमेन नम्बर साजाय engoi tongmani अमो जोंनो अंक्लक अंसलो रवानि बागै नायमानिसि गे जों हास्तिनि जतो लुकुरक बुसि थाय जे चिनि ओ रोमान स्क्रिप्ट चिनि बोसारनि भबिष्यतनि हामखायनि बागैसि अर जागा कुनो पॉलिटिकल पार्टी नि फेवरो थांमनि क्लाया अमो पॉलिटिक्स या चिनि बोसारनि भबिष्यतनि हामखायनि बागैसि हानि बाङै चिनि बरम गोनां चिफ मिनिस्टर न सानानि मुसुगु जों चिनि बोसारनि भबिष्यत न वानसक मानि चो नों वासया हानि बाङै चिनि बोसारनो जों तमा स्क्रिप्ट बाय सुइरनाय तमा स्क्रिप्ट बाय परेरनाय अमो जोंसि डिसाइड खायनाय नों सोबाबा जे जोंनो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सुइया मा परेया हाय होनै साना अमो चिनि अधिकार चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स सि म चिनि फंडामेंटल राइट्स सि हानि बाङै हास्तिनि जतो लुकुराव बुसि थाय अर जागा पॉलिटिक्स नै तावान सकदि अमो चिनि बोसारनि भबिष्यतनि कग्नो वानसक लायै जारा CPM खायनाय BJP खायनाय कांग्रेस खायनाय बनि बोसाराव ताबो इंग्लिश मीडियम पढ़ाय तंनाय रक बरबो परीक्षा फेल नाय बरबो परीक्षा फेल लंखांके बरनि भबिष्यतबो नष्ट नाय बरनि भबिष्यत नष्ट हा माने चिनि तिप्रासानि भबिष्यत नष्ट नाय हानि बाङै आं चिफ मिनिस्टरनि ओ स्टेटमेन्ट न ब्लै चाजागिया प्रतिबाद खायो जों रोमान स्क्रिप्ट न नायो हामबाय
Kapan ni tahu bukuk song au joran kok pandau tu angkok tema norok kotor ni sai tomoni tai kasan norok dibak kau kang mas kumung tomoni je oskan khanai sombani horo je seng kok tu thne rok boja tok ta khaljang moni tamongkha obo kaisa kok tema kotor no ui thanga karon seng aro tai kicha jodi bathak gei tong khangke bolbo jo ke thani phari bothani pan bai khamo absuk halok ge seng ari to khariya ko yokha gai pai thak jora bini borno jora soka seng gajen phan phaji bong bor phan phaji tini mani re phaji sini khati pro phaji ni ke por kan ko phaya kes suban pore oke tini ko lang khabar oke terus ge hearing lang ai nai salaya seng tabo marai kota ingke marai tong mani jora phan ta phan seng paya ko kuno ko ge tabo kurni bosong kuno reply manya ko borok tini paithak tamungkha abo seng jorao baksa sanai seng justice nai dongko ingkai khabang tade buksong oboni tinai tai kabang tam kok sanai to kisa nai jadi kut no seng manjagai phaimani kok ha au chini je jeng thorokni journalist bojak mani je party mongo tabuk no kut ni kaisa hearing pai phaimani seng kogongkha jeng je Jagadish Deborma ni tijul mane ko ojabai ojama bo khorok broi je seno lama kasu bukha a bulai mani party mongo pochim thanao jeng case mani pore borok thanani sahajye tai je tabuk chini press club ni president Pranab Sarkar songrogni chubaino motamoti police thanani borok bo romkha o khorok bri romjak kha oro tai Jagadish to romjak already tai Joydeep Deborma Pintu Deborma tai Rakesh Deborma no romoi tini court to bukha case to accept no abo sapayo court to tini hearing jeng pai phaikata tabuk naijene kha jeng to hearing go thangi phaika jeng justice mana nango je justice tini je journalist bujak mani yagulo je tini je odhikar tai bobishoto buini bui gai khabar tade bukuk song tai kaisa kotor kok tomangkha khana 8 tarik Januari 8 tarik Januari den nok thaimana sal kosom sal je 2019 bisio Mondrekra Biplop Kumar Dev mani yaglo no puila Tripura sarokno silai kokmani TSF rokni student to CAB no CA ta khadi hempro ga silai kokmani salno sal kosom sal ni palaya thai tongo TSF khana hai hai madap kamibo lama to kasugulak pheba lama ki dara kharang kotor ngai nai na jadi bong tini press meet TSF ni Central Press Central JS Hamulo Jamatia tai Vice President John Deborma Soni press meet ट्राई किया उस टाइम में हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था लेकिन हम लोग क्या देख पाया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ब्रूटली विदाउट वार्निंग जो पीसफुल प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर के ऊपर ओपन फायर किया वी बिलीव दैट इट विल बी a black day for the TSF and the indigenous community of the state, and we strongly condemn the act that is being done by the government of Tripura. So for this very reason, TSF, like every year, we remember the day and observe as a black day. इसलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हम सभी त्रिपुरावासी को हम याद दिलाना चाहूंगा आप लोग भूलिए मत स्टूडेंट के ऊपर पब्लिक के ऊपर ओपन फायर किया गया है अभी आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा वो लोग बहुत इंटरेस्टेड बांग्लादेश इंसिडेंट्स जितना भी उधर हमला हुआ स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे रिएक्ट वेरी फास्ट बट द इंडिजिनस पीपल ऑफ इट्स लैंड आर बीइंग ब्रूटली ओपन फायर दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर स्टेट वी लाइक टू रिमाइंड एंड वार्न द स्टेट गवर्नमेंट
There are many issues. Citizenship Amendment Act. There is one issue. Now even our script issue. Government of Tripura and Government of India, when we protest very peacefully, जब हम लोग peaceful protest करते हैं तो वो लोग सुनता नहीं है. लेकिन जब यूथ वायलेंस की तरफ जाएगा तो वो लोग ध्यान देता है. That's why I want to warn state government and central government is to look into the matter very seriously. Let it be Roman script and Citizenship Amendment Act. We strongly stand with our demand that the Citizenship Amendment Act should be scrapped from the state. Why only this is happening in the state of Tripura? Why not in Meghalaya? Why not in Mizoram? We want to ask the state government and the central government, what message does central and state government want to pass? They should be very clear. But we DSF is very clear. We always oppose and we will oppose it. And we are demanding very peacefully. And now we are demanding very peacefully. But when time comes, Government of India and Government of Tripura will blame if the youth take the violence way. So for all this reason, हम लोग कल माधवबाड़ी दशरम कमी खुमलुंग में हम लोग ब्लैक डे ऑब्जर्व करने जा रहे हैं. हम सभी त्रिपुरावासी को इनवाइट करना चाहूंगा, आप लोग आइए. और सभी स्टूडेंट्स मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा, आप लोग आइए, क्योंकि अगर हम लोग भूल जाएंगे तो ये नहीं होगा. सो आई विल अपील देम टू कम एंड जॉइन दी मूवमेंट विद अस. एंड रिमेंबर, एज 6 students were brutally injured, we would like to remember them, and we always remember our late Manjural Kaipeng also. We stand with their family. So once again I would like to invite all the people of the Tripura students and all the social organization and political party and all the intellectual groups. Now I'll give the time to our Vice President John to share few words. এই আন্দোলন এটা আমার দশরামবাড়ি, মাধববাড়ি, দশরামবাড়ি এখানে খাবারের তাতে বুকসং টিএসএমনি প্রেস মিট ইয়াগুলো প্রেস মিট কাই সাকলাই তিনি ডিআরএমসি বদল অবকাই জেএসসি জেএমসি জেএআরসি आवहाय रिटार्निस ग्रुप रकनि बिसिङाव प्रेस मिट खाय दिनै साकलायका जे बरकनो थकायजाखा तानिबा थांनाय सालकिया सिगांनो फायमाना अर 7 तारिख ना मेबी डिसेम्बरनि बरक रोड ब्लकेट फायमानि 22 तारिख डिसेम्बर रोड ब्लकेट खालामनानै आसबल ना हाते गतर जे बरकनि कायथाम सानबाय बरनि 22 कोटी रां रनानि बरनि राबार मुख्यमंत्री राबार योजनाव जे बरक रां मानि दमनि बसर 16000 आसस आरां ताबो 6000 सेजागुनै 16000 सानमानि तायका जे बरकनि केस दाफानो या सारेन्डार मैया ग्लोबल केस नरि जायगा बरनो केस नरि मानाय हिनै फियाबा आसान मुरो नाबागै लाहार कासपुरनो बर सायमानि लाहार सायनाहार दि जोंनो खानानो पुरा सामुं पाइरिनाय सामुं खाय हिनै बर रसायना हामानि एसडीएम नि आक्ति फियाबा ओ 23 तारिख ते फायजांनिया 22 तारिख लाहार कासुका 23 तारिख आसनाकक आसुलिया आबुन परे खोजपारा करे मंत्री विकास देवबर्मा कमाजाक ताबो बनो कमाजाक लाइजाक डीआरएमसी बा जेएससी जेआरसी बदल रक हायनि तिनि प्रेस मिट खाय बर तुमुनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तिनि प्रेस मिट यागलो तुमुनो बर रिं हरियाके ताइसा डेट दुइनाय যদি বরক বাই বং দাবিরনা বাগিনে কক সাयांखाय बस गं ताइसा सभा कतन माने लाहार काफदा फिनाय अमाके तिनि प्रेस मिट खाय साकलायखा बरक अबनि भिडिओ किस्सा न এই ফনুগেরি মানো নাই যদি শৈলেন কুমার ব্রু সংরগ্নি কক নিরু কুমার দেববর্মা সংনি কক বংকে जोंना आगे যেটা প্রি 98 যেটানি হিনই এই চিনি যেমন 1998 नि सिगाङाव যারা সারেন্ডার খাইনাय जोंथ चुक्तिनि বাইরে फायो কোনো চুক্তি করে চিনি আবো এগ্রিমেন্ট বাইরে जों করে ফাইলিকা ফাইমানি পরেও ত্রিপুরা সরকার जोंनो पैसा 45 কোটি রাংनि मारि पैसा पैकेज नाम दिखादो नाকি আবো नाम रिमानि आबो पैकेज बा 45 कोटी नि बिसिङाव
চিনি 22 কোটি সামথিং তো খরচ খাইকা এই 2008 নি হইতে 2017 এই নভেম্বর পর্যন্ত ব্রা চুনো আবো প্যাকেজ নি খরচ খাইকা আবরও 22 কোটি থাঙ্গা বা 23 কোটি রাং जों ताबुक अब रां माइया एखे चिनी जे 45 कोटी रां न जों पुरन खाई रिनि उंथुं हनै न जों काइसा तीनटा दाबि तैये थांनाय 22 तारिखआव जों डिसेम्बर 22 तारिखआव लाहार कासलायखाय कासलायमा समायाव न थिक सरकारनि उंगै काइसा खरकटाम जों बाय मालायनान थांगा अबंखा एसडीएम जिरेनिया महकुमार शासक एवं पुलिस ऑफिसर महकुमार जिरेनिया एसडीपीओ उनके ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर डेपुटी डायरेक्टर वो कैसा इनका तय कैसा तुंगो एडिशनल एसपी वेस्ट त्रिपुरा उनका बांग थांग काउरी लेखा चुनो नरावनी जे तीनियो लाहार कासमानी दाबी काय थामते कासमानी आबो माने वो चिनी मंत्री महोदय चिनी बुकुमबारानी मिनिस्टर माननीय विकास देवबर्मा महोदय बो नरावनो आह्वान खाइका नराव बाय तुये नावनि दाबी मान थाइनो तुये सल्यूशन खाइनाय बिनि चेम्बारावनो आचुंनाय मीटिंग खालायनाय नै जोंनो थांगै चिनि आन्दोलन रसाय नाहि फाइका उनके फाइमानि परे ठीक 22 तारिखनि परे हिंकाय 23 तारिखआव जोंनो मीटिंग रिंखा 3टा समयाव चिनि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार साननि अरनै चेम्बार वो ठीक ऑफिस चेम्बार वो न ऑफिशियली बाबे 3टा समय जोंनो मीटिंग रिंखा मीटिंग रिंगमानि परो हिंकाय जों बाहाय उनथांखा अजालाव जोंनो मीटिंग रिंपाय फैखांखाय अलो जदि যতন নিমন্ত্রণ যেটা গভর্নমেন্ট তরফ থেকে ব্রাঞ্চ যে ইনভাইট পেমেন্ট যতন ফাইলেকা ফাইমেন্ট পরও মিনিস্টার স্যার কাই উপস্থিত করি তামকাই আর ডাইরেক্টর স্যার থাঙ্গই চুনো সাকা তিনিও মিনিস্টার স্যার মনু বাই থাঙ্গই বিনি কাইসা প্রোগ্রাম জরুরি মাথাঙ্কা মাথাংমানি পরে ফাইমানি লামাও এই অসুবিধার কারণে এনরা বাই ফাইয়ে তিনি আসুক মাইয়া মিটিং খাইমাইয়া ওনকাই বাই কিছু আলোচনা খাইকা डायरेक्टर सर भाई ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर सर भाई इनके आलोचना खाइम तो अब बतो कोनो आसास रिमिया चुनो बतो बई को याबला मिनिस्टर याबला इनके मिनिस्टर के तो आसल चु हाय के खापन ताते बुकसंग राष्ट्रीय कक तो मानस खाना थांके तो तिनी खादुमानि ब फुरुगदागमनि रैली तंगो आपनो कारై जॉइनिंग रकनि ब कक तो मातंगो कक तो मा बबनो खानानाय इंटरनेशनल खानाय पाइग्रादि इंटरनेशनल के तिनी सीपीआईएम रैली खालायनाय खादमा फुनुका बांग्लादेश हिंदू बरकटा हिसाब बथारजाक फिमा बागै बांग्लादेश हिंदू खरस नरताय खरस बथार तमने खादमा फुनुक लाखिया मानिक दिनिति फांबाय सीपीआईएम ताय डीवाईएफआई सीपीआईएम नि सिखला बेरे डीवाईएफआई बाय डीवाईएफ बरकनाखाय ओ जे अमेरिका जे कायसा कायसा राष्ट्र नि प्रेसिडेंट अकनो ना नाहारै जेमन आगिरबो सादाम हुसेन बथारजाका तावाहि ताय कायसा जे कायसा बेन्दुला नै जे कमनि आर्मी प्रेसिडेंट रमितु मानि आपाति मुरनो सेजावै खरांथि सालायखा खानाय जायगानि रैली सीपीआईएम डीवाईएफ आई তাই টিওয়াইএফ এটার সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় সংখ্যাগুরু অংশের কিছু যারা মৌলবাদীতে বিশ্বাস করে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে সবাই এই ধরনের না একটা শক্তি বাংলাদেশে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে যারা ধর্মের নামে ভাবাবেগ তৈরি করে এরা ধর্মীয় বিভাজনের একটা পরিবেশ তৈরি করেছে সেই বিভাজনের পরিবেশে সংখ্যালঘু অংশের যারা আছে তারা বিভিন্নভাবে তাদের জীবিকা আক্রান্ত তাদের বাড়িঘর আক্রান্ত হয়েছে রক্তাক্ত হয়েছে এবং বেশ কিছু মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদেরকে খুন করা হয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে ভারত সরকারও তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে বিশেষ করে যারা ধর্মীয় মূল্যবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে অবস্থান গ্রহণ করে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন যারা সংস্কৃতি সম্পন্ন তাদের এই যে বিরোধিতা এটাকেও তারা সহ্য করতে পারছে না সেখানে গিয়েও তাদের সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে এখনও এটা অব্যাহত গত 3 তারিখ গভীর রাতে পৃথিবীর একটা অন্যতম দেশ
খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ তেলে সমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলায় বর্বরোচিত আক্রমণ চালায় রাতে এবং আক্রমণ চালিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধবাজ ট্রাম্পের নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলার সার্বভৌম একটা দেশ, সেই দেশের রাষ্ট্রপতি, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কারাকাস, সেই রাজধানীর তাদের দপ্তর থেকে, বাড়ি থেকে নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে গভীর রাতে অপহরণ করে ট্রাম্পের নেতৃত্বে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবং সেদিন আক্রমণে ভেনেজুয়েলার অনেক সাধারণ মানুষ মারা গেছেন। মূল টার্গেট হচ্ছে সেই দেশের খনি, সেই দেশের তেল, এবং সেই তেল, টাকা, ডলার, এই বিষয়গুলো সামনে রেখে নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে অপহরণ করে ভেনেজুয়েলাকে করায়ত্ত করতে চাই অন্যায়ভাবে। আমরা তার বিরুদ্ধে নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা আহ্বান করছি দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের কাছে যুদ্ধবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই দাদাগিরি, এই স্পর্ধার বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীর মানুষকে এক হতে হবে, নয়তো আজ ভেনেজুয়েলা, কাল কলম্বিয়া, তারপর ভারত, বাংলাদেশ হতে পারে। বলে পৃথিবীর দাদা কেউ নয়, পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলা তার দেশ পরিচালনা করবেন। দাদাগিরির বিরুদ্ধে পৃথিবীর সব মানুষ এখন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এখন, এই আহ্বান নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাদা ট্রাম্পের কুশপুত্তলি দাহ করে আমরা বিক্ষোভ করে শান্তির জন্য, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সব অংশের মানুষকে এক হওয়ার আহ্বানেই এই কর্মসূচি বামপন্থী 4টা ছাত্র যুব সংগঠন SFI, TSU, DYF এবং TIF আমরা আগরতলাতে এই কর্মসূচি সংগঠিত করেছি। গাইনর খানাকা CPI ni kok tabuk tai kaisa kok sajakma tongo o khebo potro potikargo siyai tongkha je tamangui Tiprasarok ni area o simi joining yang ekhayang nglai tongkha salbrum brum yongla baktui tai o je butar yang soi tongai manmani uklubo tamo karon tong oro baksa rajnitoi sijakrok rangni khela bo hnoi sawi tongbaikha tamni hinwa bahike rang khela jemon kaisa political party ini mano norok tinra phaikangke 500 ranai 1000 ranai ba kebo rignai ranai khatang ranai onek kisum tongman bisingo aba hinibo sijak nukjak rokni wansukmani o je joining manlai tongmani uklogota tai kaisa hingkakai baksa to soisoi bonsi tongjak se hayo party o hapkeno mana mojongo keba mayangkara party selayo aba bonglai tonglayo tai kaisa kok hingkai abo tama BJP thangnai tama CPM thangnai ba tama mothau thangnai tama IPP thangnai kitu regional party ni bising eba Tiprasar ni bising ono o sklai mani belai yang ofla kapla nuglai tongmani o jorau nugjakha jodio TTADC basing election tong hunai tabuk rajniti neta rok bahaino ADC no joining salai tongo jemon BJP o hapai po mothaya kare IPP ya kare CPM ya kare yang ko hapai po mothau hapai po BJP ya kare CPM ya kare Congress amake IPF ni bohai saubong aro salbrum joining hanai tabuk soikok sana thake je sarkar ti tongnai alliance partner boni bisingono yang wasi anglai tongmani ofla kapla norok jodi katham party miliwise alliance partner khlainai sarkar develop khai tongke tangoi BJP le mothau le BJP thang tangai IPF thang tangai BJP thang mothau thang o sumuno tabuk gorok pakung nangi tongo amsayo tamuke bisingti tabuk potro potikargo segai tongkha baksa nungtak sijarok sai tongmani hingkangke netarok ni bisingo bo joining program khlainai bung roinai jani je party ni bisingo rang sokoklai chuklai mani chalai mani rok bo hnoi koksil chamung kasalai tonglaikha soi kongkha o joining mani abo busuk kubui abo se kok toma nge tabuk abo joran kok sanai keba tidin nungtak IPF yo bahai joining Joraibari constituency Monte Suklasaron area wo IPF ni MLA tongon yang lono IPF yo no joining ngai tongkho burar tini nokjakha Joraibari kwai thanggo 13 nukhungni 42 butar IPF ni banarom mani khana yegradi IPF ni banaya pharma olotam saka ya sangai roktam salaya श्री बिलेन्द्रनगर विलेज कमिटी और कैसा सिगनसा उठान सभानि बिसिंगतै जयनिं प्रोग्राम ओ जयनिं प्रोग्राम सिनी पार्टी आईपीएफ टिना हामजागै
বিভিন্ন দল আকারে তিনি সিপিএম একেবারে দাল বিদাল পলিটিক্যালি আকারে বরক তিনি পার্টি এপি তিনি নাহরমুংনা হামজাগাই পার্টি এপি তিনি আইডিওলজিনা হামজাগাই তিনি বরক তিনি টোটাল তিনি 13 ফ্যামিলি এবং 42 ভোটার তিনি পার্টি এপি বরক জয়েন খালাইহা जों साइबानो जे 2021 सनो सन्निसिनि पार्टी एफिफ्टी एकटु अबो तंगमानि किन्तु 2023 नि परियो जिनि पार्टी एफिफ्टी हाय नहाय सारा त्रिपुरा राज्यद्र जयनिं प्रग्राम मोइन दङ साबरुम থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত সিনি পার্টি এফিफ्टी যে নাহরমং আগামী দিনে কাহা মই ফাইনাই ফাই দङ এবং পার্টি এফিफ्टी যে আগামী দিনে তিনি শুধু আজকে বিলেন্দ্রনগর গিয়া আগামী দিনে যে জুলাইবাড়ি ডিভিশন রাই যে আদি ব্লকে খবজাক বিভিন্ন পঞ্চায়েত বিভিন্ন ভিলেজ কমিটি থমরক যিনি পার্টি এফি তিনি বিভিন্ন দল বিদল পলিটিক্যালি আকারে আগামী দিনে তেইব চিনিদ্র ফাইনি নাই দङ বিনি বাগै পার্টি এফি কাহাম ওই বাসা Gai kana IPF tiwo jadi lainnya Romikok abo IPF ini kaisa matro susuk konstituensi Menteri Supla Saranwati ini area. Tapi ke pagi kai unokuti hangkorni Condipur konstituensi Poncomnogor Hatiwo ini kaisa Pandawo BJP BCPM nakari Tipra Mothobana rom phajaika nukung khungtamni khorok sibri voter. Gai aro Tipra Mothawo lamsuini harka zonal chairman Songro Nai jadi IPF di botol na Tipra Mothawo joining family ko. Bagra ayo blokong Hansa ayo blokong Tipra Sadapa ayo blokong Tipra Sadapa ayo blokong Tipra Motha ayo blokong Bubagraki 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 Hambai tini চন্দিপুর ব্লক চন্দিপুর বিধানসভায় খবজাক মাইলং এডিসি ভিলেজ তিনি 7 তারিখ জানুয়ারি 2026 তিনি মাইলং বিসিও 4 নং ওয়ার্ডনি তিনি 3 পরিবার বুবাগ্রানা হামজাগৈ থানচানি মারানা হামজাগৈ তিনি বুবাগ্রানি থানচানি বারেও বরক জয়েন খাইকা আন বাগে বরক জয়েন খাইনা চুং খাবাই খুবাই বরং লাম সখা তিনি বদনা হইতে বরং তিনি সিমিনো তিনি বদনি ওই তিনি জাগি থাंनाय হামবাই Gai kawan tadi bukuk song tini bagi to jora di kok panda asno kok gai tabuk o jorawo masing jora borok kesango thino piaba kesango hunipano agor tolarok hai jagawo se joarok nai borok lama rogo hanyo lilam balang tong baikha aba hai kami am serogo tang lai baitung agor tolawo bo tang lai baitung aba hine sung tini club ni borok bai ma salaika je area o joang nai jong amno rukangke amsani okra sakrarokno mana khalibai nangthong nei tini bagai asanu situng jotona hambai joran kok pandana hamjage pujan sim paithak jora nai tongoni bagai